Killa Noabari Thwngkhola wakasha Kotor BJP TIPRA Mothani IPFT ni Lukuthum Panda klasana thangui tango Panda narwengki majok fenai IPFT ni adong eba hasri mantri Swrangchati Noadia BJP ni MLA Rampoto Jomadia te BJP ni Kucham hasri mantri Okra eba tabuni salthang TIPRA Lok Sabha asuni ingri batenai Biplop Kumar Deb akosong Swrangchati news nai tongnai joto khapani taku tebuk song ang non loge dikemol som hainai paisa pheo ke or jaga chini Killa bisingo khobjak Noabari o Thwngkhola o tinini Panda belai Kotor TIPRA sarongni yok samani yok sajaknai hneino yok sanai hneino tinini o Panda khailekha TIPRA matha BJP tei IPFT o Kotham party no rogei tini program Kotor ma sal Kotor romi tini or jaga program khailekha bai bangno lukrongni hamkhrai bai bangno taklai 2024 ni Lok Sabha chongmari bo TIPRA sarongni birmandok bamfram sarkar haikeba CPIM ni amolo je TIPRA sarongni jongjal nini kamiam chairoko kabangma lama mania teuima nungya omahairo kabangma jongjal tongmani taklai Lok Sabha ni nirbachano 2024 ni o chongmari batailai mungo bahai bangno TIPRA sarongni kepal hamkhrai de phaino phaya abono ang lukrona sengnan bagai saimana bagai ang chai tongnai kok sanan bagai thansani mari bom haingno taklai CPIM te Congress borok knei thansa ekot tei BJP TIPRA motha IPFT o Kotham party no teiwei tini o Killa Noabari Thwngkhola o Kotor ma sabha songsajakha thansani mari bom haingno taklai ni bisuo TIPRA sarongni hamkhrai bahayngno thansa hinmani asuk jikon saya belai Kotor thansa hinmani borok munisho asai phaikangkhe sorgo sakabo asai phaibai nokhani tola asai phaibai borok munisho asai phaikangkhe baksa hayungo nungna sekangbo theuima thango jara kaijak tongnai rok nukhung khainai buila busamannai khoroksa khorok tham buma bufa busa khorok tham je thansa ungma haino tini bo haino hai TIPRA sa rongni thansani mari nukjakha o khorok tham party BJP IPFT TIPRA motha sem omo haino nukhungo buma bufa busa thansa ungma haino tinini o Panda songsajaknai bomai bangno TIPRA sarongni kepal birman kahamgrate phaino phaya tabok ang trek kok sana bagi ang chai tongnai aro jaga je sabha o phainai je o program o phainai rongno ma samangni be ang kok sana bagi ang chai tongnai nai tongdi hambai hambai khapani takuti buksongno ang loge hain dikemol som tinini Panda belai Kotor belai sal Kotor BJP TIPRA motha IPFT o Kotham party no teiwei tinini o Panda songsajaknai Killa amchaini bising khobjak Noabari o Thwngkhola o tinini Panda belai Kotor o Panda o phaimanjaknai chini sar borom gonang norok saiman khana ani gana saiman salia bumung norok joton saiman nugo sar pula Swrangchati o lamsogo hambai sar tinini Panda Lok Sabha tak 19 tarik Lok Sabha nirbachon 2024 ni o batai mung ni norogei sabno mechena bagai asuk nini Lukuthum asuk nini ara saput phaiga sagarde बिशेष खालायबै बैनो मेसोने जों साया जों खाके जों पायानो से सावो जों माइनास न कक साया नेगेटिव साया बिशेष खालायबै इसिबार 400 पार मोदीजीने टार्गेट बनि मतने त्रिपुरा आसननि पसिनमिते पाइनाय पूर्व आसन पाइनाय काइनि पाइनाय हाइफानो रेकर्ड बुडे जे BJP नि बिरुद्धे बासानाय अरनिय माने BJP IPFT त्रिपुरा मथानि जे माने लाइजाक अरनिय प्राक्तन मुख्यमंत्री बर्तमान राज्य सभा सांसद बिप्लव कुमार देव कैंडिडेट खालायनाय जे मोदीजी जे और पश्चिम आसन रखा कैंडिडेट खालायखा के बन पायरेव माने तो मोदी न अबमानिया देबा पायरेव मानिया देबा के हानि बाङिनाय तिनि अरनिय tak warta doklono chini orniyo ngnai जनसभा ngnai
उनके बर मात्राय और प्रार्थी विप्लव कुमार देव सफायनाय काके महाराजा तो पुलिस फायनि कक तमनि ताकजुराति आसखनाया तबे अरनियो IPFT नि मंत्री शुक्ला स्वरंगचमातियाबो नुवातियाबो फायनि कक तंगो बो माइसाइ तंहि खना होइदो ताक सफायाखो समयखो सफायनाय गतैचिनि लोकेलनि जरा MLA अंगनाय बा MDC बा सिबेजुति मेम्बर बर फायनि कक तंग जतन फायनि रंजा विशेष खलाय अर रेकर्ड बुटेजों पाइरेवानि बांगैनि टार्गेट थांनाय विधानसभा निर्वाचन त्रिपुरा मथा अरनियो 17,500 मानो BJP 19,500 मानो इनके CPM मामानि 12,000 मतो इनके ताबक जों नायबो जेहेतु yang posima sono CPM ne kono प्रार्थी सिकरै काके ओ 12,000 सुदनो अरनियो विप्लव देवनि पक्षे BJP नि पक्षे त्रिपुरा मथा IPFT BJP नि पक्षे ने ओ बुट फायनि कक ताइ हिमालय दीर्घ बছर जों नुग्ला हा बरक न जे CPM सं कांग्रेस बरक निजेराव बिसिं वालायै ओइ तंमानि खुन खारापै खलायलायमानि अमो हायरक सकलायमानि नुगजाक के निचय CPM नि जारा तंनाय ए जे 12,000 बुटार बो निचय कांग्रेस न तो बुटरनि कगया आर जों बुइनो प्रचारबो खलायनो थांगिया जों साउ पद्म खुंवो जेकिबानो ताबुसखनो 19 तारिखआव बुधर होइनाय जों विप्लव कुमार देवनो पास खलाय रहनाय ते मोदिनो बहायनो 400 बार खलाय ते वैसा प्रधानमंत्री जों संनाय अमर चिनि वासबो सर बरक मुनिसो आसाय फायखांखेनो बाक्साबा कायजानो सिगां माथयो बाक्साबा कायजागै बुसामानलायो बुसामान खांखे खरक थामुङो परिबार बुमा बुफा बुसा थानसां यादेबा बुमा बुफा बुसा थानसाङो थिक अमाहायनो तिनिनि ताकलायनि बिसिबो अ पार्टी नरं खरक थामताबक थानसांखा बुमा बुफा बुसा जे थानसां माहायनो ताकलाय बिसिबो चंमारिनि सिगां जे तिप्रा मथाते IPFT ते BJP थानसां मानि नोंलाय बमाय सार बमाय बातंग खासागदे विशेष खलायनाय त्रिपुरानि जनता बरक लांथों वाजिक लांथों जतन कोयन मुसुगु जत जानि जानि अधिकार खाक संगे तंगनि खाके एकमात्र भारतीय जनता पार्टी सारा ते केवनि लामाते की करे आर बरक दफानि बिसिङो त बरनि मानथाय हानि राजनीतिनि ते रांनि उन्नयनगानि कृषि संस्कृति ते भाषानि ओ पांचटा बिषयति जे ट्राइपार्टाइट जे तीन त्रिपक्ष जे चुक्ति इंलायमानि बन जतन मानिनाय तो खलायले हा अरण्य मुख्यमंत्री থেকে পাঁচে উইনাই চিনি অমিত বাইসা সব পাঁচে উইনাই চিনি ভারতীয় জনতা পার্টিনি যত মাঝে উইনাই ত্রিপুরা মাথানি সুপ্রিমো মহারাজ প্রদত্ত কিশোর সহকে মাথায় খেলাইলে মানিবা आं आशा खालायबो जतन बिहेस खालायबाय केबो केबे याखे खालायनाय बिरोधी केबो करिखे खालायनाय ताइमले उसुकदिन उले उला संतैबो थानसा तो अमुस माल थानसा कत यादेबा अंके जो थानसा अंके चिन माथाने मानायबो तो ठीक न अंके और जाते देरामं केबो यानातै केबो खालायनातै हाय हनैनाय ताबो बिसकांनि 19 तारिखआव पश्चिम आसननिबो जामायात जब्द तो खालायनाय पुलिंग एजेन्सि केबो बिरोधी रक तंगमाया अंनातै जोंबोनो केबोनो जुर जबरदस्त खालाया किन्तु बरक आरो तंनाय करि अंनातै हायकै जों जत्तनो साक्थार बायदि हिने आं आनि कय बुंनारो हामबाय हामबाय सारनो बेलायखे आनो लगेरमान बागै क्राइमानखा चिनि सार साइखना रेखा लुकुरनि कक लुकुरनि खानि कक न बुखाता बालिदि बुखा ताथैदि अ कौन कजारखा ताकलाय बहायनाय BJP फायने हनाय लुकुरन कक कजारखा नायतंदे आं ताइबो आं आपडेट फुनुंनाय ताबक तरक बरक फाय दङ टाइम रिमानि 11ता हायफानो 11ता सिगांनो बरक भाय दङ बुरुम आं सिर लायजाक ताइ यां मतिनि किल्ला बाजारनि बागै किसा ताइबो बिसकां 12 तारिखनि सालमारिव बाबा गरिया बुइसनि तेर तंमन बागै तिनि किसा लेट ओंखा किल्ला बाजार हाति खायनांगो आबागै किसा बरक फाइनानि किसा लेट ओंलायजाक अ मात अ थंनखला नवाबारिनि थंनखला जे अब चागलाक नै खाखायो नायतंदे आं ताइबो आपडेट रनाय हामबाय फाइदिंगे जों चिनि अर ताखुक बुखुक अक्रा रक दङ आसुजाक दङ आं बमेन बुला सासनाय नों बरन फायका सागरदि आंबो कलंकाइनि तिनिनि पान्दा नों साइदिमान हामाया सामिया हाम माने बिप्लब जात्र फाइनि खानाखा फाइबै तामस रिफाइनि न तामसारेगा जों बाहाय के साफाइनाय हिमबासि सियाको हाय खालामानि फायखाता कलंकाइनि देहे नोंले ताकलाय बिसिव ताकलायनि लोकसभा निर्वाचन बाहाय निनि गप्लाय दङ निनि सरकार गप्लाय दङ गप्लाय थ थाउन जाबले गप्लाय नै खाकाबले आंबा 100% बिसिङो बुसिक पर्सेन्ट नों ग्रेन्टि रयमान गप्लाय ना बागै
100% ni bisingo besik persen riman 100% pas ni ka 100% pasang nai nini kami kolongkai kolongkai je bamfrom sarkar CPM sarkar amol tongfro tamorok mankha tamorok maya abron kisa sale afro ba maya sibangku ko no khongthale makha CPM sarkar tongfro no khungsa maka BJP sarkar phaiman ya golo nang tam tam mankha tak no bu makha nong mankha takhro bu makha tak makha engke taklai ketal sarkar phaikang ke nini la besik jarate nini kami ni bagai ni besik jate hamkrai phainai kaha ke ham khre khing nei nyam le nini boys ko bata teman boys ko bata bu maha ta ni ma bu makha ta ji sip ye no ma ta CPM ramaya tani puraman khana makha nini mungkhe an bu mungkhe tarasna tamar samkhai ang bata han mu inggris ni khai tong ko hambai tei bus ang sanan bagi terang sai tona yang sini yang tongo nungke bai baron pai ka sakardi dotala jadi ba sadiya baron pai ka da yang kan baron pai ka oglang ni nang oglang na or jaga program songsama ni nang sai deman nang tamni bagai or tabok to borok onek kom khosi yang nugui man khana yang sak dikisa borok onek kom khosi nok siming se aro 10-15 jor ara yang nai nok poila pai ka pas tamni bai pai ka sakardi ama nang tam khana wi or jaga phaimani ata po meeting jono soba tamoni meeting saboni party meeting BJP bai BJP ama TIPRA Mothani dai IPFT ayang ni obo omor tong bele o player kaja tong bele banar kaja tong bele ngeba omo to ni o benarok tongo player tong kabama banarok tongo kenang tamu saiman sanang kani saiman na bele nang boron hen orang ni nang le buri bataro maka boys ko moi ko boys dong ka boys kari khona nini kamera gole tam ro jingjalok tong lama tui nini kemang nini morok tui khai sap lai khai maya khata kala khai jang ha bat among jaya ko taklai bhai BJP sarkar pa ta phaino khai nei asam ma khai bele khai nai guarantee 100% guarantee ham bhai te khrosa bang chai tong nai kau sanen bagai boron phai ka sakar de yong kolongkai ni boys ko bata ma khade makha mai beseng man kha ang jet BJP phai khalai simang kha taklai bobo hengno poriborton dong nai na porata borton nai tak BJP sarkar bai BJP TIPRA IPFT tabok jut ek unity tai congress bai CPIM thansa o kunai party batai lai mungo o thungroni bodolo sabo kaplai nai hen taklai mansok poddoful mane BJP phai nai 100% bising ko persen nang raiman 100% raiman pasane hanai raiman nin kamera gole tam ro maya tok tai ni ব্যবস্থা tai tamang tuile ani sikri ani ro sikri te lama kare tamar kham khai siba gristi age bamfrom sarkar hage CPM sarkar tongfro amor tongfro nin kami lama tai rong ni bagai tai tam sujug subida rekha rok no riya tak BJP 6 বছর ফাইমানি ইয়াগলো BJP সরকার হাপাং ফাইমানি ইয়াগলো tam no sebrekha sema nong makha CPM সরকার tongfro lamai maya mung samaya tak hai ka lama sakare tak lama khai dong kha tai bu ronai hi hojau aw khnaiman khana tongko sanglu koroni khokte khnaiman khana bamfrom sarkar hai ka CPM amor tongfro mungsaphano mania tabok tal hapang phaimani kisale poriborton kha hanai joton khuno saiman kha khana kha tini o panda belai kotor ni sal panda khlaijangnai BJP IPFT TIPRA o korok tham party miliwei tini op sabab panda songsajaka lukorok ba bahengno hamgare de phaino lukorok ni bagai hamgare de phaino phaya bobai bangno naisinglai tongo tongko sang lukorok hapang sarkar hapang ketal sarkar taklai bahai ni haitu borone bagai brok sakthalai tongo nai tongde hambai Swrangchati koktama nai tongnai jato khapani takuti bogusong tini
wan sabo songbai ang kok sanani ang jai tongnai bo tamni bai phaika o Killa Noabari Thwngkhola bo tamni bai phaika bo saide maya abono ang sanani bai ang jai tongnai কাকু আপনার নাম কি রাখাল দাস রাখাল দাস বাড়ি কোথায় আপনার বাড়ি পূর্বপুর গোকলপুর উদয়পুর আপনি এখানে জানেন তো কি সভা বিপ্লব নির্বাচনী জনসভা এখানে এই প্রোগ্রামে কে কে আইব জানেন না জানেন না কে কে আইব জানেন না জানি ইয়া জানি আমরা লোকাল এমএলএ থাকবো তারপরে আপনার আসবো বিপ্লব দেব আইব আর কে আইব তো ইয়া আছে অভিষেক দা আছে রামপতে দা আইব আপনি বয়স্ক ভাতা পাইছেন না পাইছি পাইছি কত কত বছর হয়েছে 4 বছর 4 বছর হয়েছে আগে সিপিএম বামফ্রন্ট সরকার থাকতে সময় বয়স্ক ভাতা পাইনি না কেন পাই না আমার সরকার আইছে বড় বয়স্ক মানে আপনার আমার কয়টা আমি কয়টা যে তোমার বয়স হয়েছে না না তখন এই আমলে পাইছেন না এই আমলে পাইছি আমল পাইছেন না বয়স তো হয়েছে আচ্ছা এবার সরকার নতুন সরকার হ্যাঁ বিজেপি সরকার তো আপনি জানেন যে বিজেপি সরকার কার লগে জুড়েছে কার লগে জুড়েছে মথার লগে আর কে মতার বিজেপি যত ভাবে আরেকটা আছে তো আইপিএফটি এই তিনটা পার্টি জুড়েছে এবার এই বছরে 2024 সালে লোকসভা নির্বাচনে এবার কোন সরকার আইব আপনার কি মনে হয় আমরা জানি 100% শিওর যে বিজেপি গভর্নমেন্টই ত্রিপুরাতে আবার আইব বিজেপি পাস করবে এই বছরে আবার বিজেপি সরকার আইব আচ্ছা নরেন্দ্র মোদী দিল্লিতে ঠিক আচ্ছা এবার আপনাদের এলাকার মধ্যে কি কি সুযোগ সুবিধা দিয়েছে এবার পরিবর্তন হবে না পরিবর্তন অনেক পরিবর্তন হয়েছে রাস্তাঘাট হইতে সব কিছু আমাদের এলাকাতে নতুন করে করা হয়েছে আপনি কি করেন এখন পর্যন্ত আমি 30 নং বাগমার এই চিমুস্তর একজন সদস্য বাড়িতে কেউ আছে বাড়িতে আছে আমার স্ত্রী আছে ছেলে আছে আমার বাবা আছে নি আছে কি কাজ করে সাংসারিক কাজ করে রেগা করেন করে কাজ করে আচ্ছা বুড়া ভাতা তো পায় কত পায় 2000 টাকা মাসে মিস হয় না তো না এবার নতুন সরকার যেহেতু আপনি তো বলছেন যে এবার এই বছরেও নতুন সরকার আইব এই বছরেও আবার বিজেপি সরকার আইব আমার বিজেপি সরকার আপনার কি সমস্যা আছে এখন পর্যন্ত আপনার বাড়িতে এলাকা আমার সমস্যা নাই আমি তো ধরো না এলাকা তো সবাই মোটামুটি ঘরে ঘরে বিজেপি সরকারের অনুদান ঢুকছে কেউ কইতে পারতো না 90% 95% লোকে মানে বিজেপির অনুদান পাইছে না পাইছে এরকম কোনো পরিবার নেই তো সবাই ত্রিপুরাতে তো বিকল্প কোনো পার্টি নাই বিজেপি পুনরায় আবার ইয়া হইল বিজেপি সরকার আবার আগে তো সিপিএম সরকার ছিল তখন আপনি কোন সরকারে ছিলেন কংগ্রেস না সিপিআইএম বিজেপি সরকার নিচ্ছে কোনো কয়টা আগে তো বিজেপি সরকার নাই সিপিআইএম এবং কংগ্রেস এই দুইটা পার্টি না আগে তো বিরোধী লড়াই করে ঠিক আছে না তখন আপনি কোন আমি কংগ্রেসে আছি এবার তো কংগ্রেস আর সিপিএম তো জুড়েছি ঠিক আছে হইলো এর আগে তো আমি 18-র আগে আমি বিজেপিতে সামাল দিছি 18-র নির্বাচনের আগে আমি বিজেপিতে আছি আমি 18-র আগে আমাদের 24 নং বুথের বুথ প্রেসিডেন্ট ছিলাম এই সময় আমি এই চিমুস্তার সদস্য আসলাম আপনার তো মনে করো আমি দেহার দিক দিয়ে কুলাইতে পারি না দিকে আমার যে বুথ প্রেসিডেন্টের পদটা আমি নিজের থেকে ছাড়ছি আজকে এই সভা থেকে লোক কেমন হইব লোক অসংখ্যকভাবে আইব ভর্তি হইব না অর্ধে হইব না ভর্তি হইব আশা আছে নামটা কি থাকবে রাখাল দাস ধন্যবাদ কানাইমান খানা আগে সিপিএম নাইছিলে